ولا واحد لو لور اللي هو معروف مشهور عندنا في لابواطالور ديالنا كاملين لو سبينر بيت. يلا بقاو معنا كما العاده ما تزابيوش. دونك لو سبينر بيت كما كتعرفوا هو ستان لور ميتاليك عنده اون تيت بلومبي وعنده اون جوب اللي كتعطيه شويه لو فوليوم فيها ان امسون سامبل وعندنا فيه دي بليد وعندنا مختلف غراماج مختلف لي كولور. لو سبينر بيت وهو ان لور اللي بوليفالون. سي كوا بوليفالون؟ وهو يمكننا نصيدو به بوندون توت لا سيزون، يمكن لك تصيد به في لو ديبي في لو موين سيزون او فان سيزون. مشماش كان الجو مغيم يمكن لك تستعملو. اوسي واحد المساله اللي هي اساسيه في لو سبينر بيت وهو انه يمكن لك تصيد به في لا سيرفاس، تصيد به اونتر دو زو، ويمكن اوسي تصيد به في لو فون كاريمون. مساله اخرى اساسيه بالنسبه لو سبينر بيت وهو ستان لور دو باور فيشينغ بار اكسيلونس. سي كوا باور فيشينغ؟ وهو ان ملي كندخل ان سبوت كنحاول انني نديجاجي لي بواسون لي اكتيف رابيدمون، ولو سبينر بيت كيمكن ليا نصيد دوبي 9h jusqu'à midi à 3h rapidement في لو سبوت. كنبالاي لو سبوت ديالي دو غوش ا دروات avec ce leurre وكيمكنني ان نديجاجي رابيدمون لي بواسون اكتيف. اي بي لي باليت اللي هما سيلفر، هاد لي باليت سيلفر كنستعملوهم ملي كيكون الجو مشمش والماء كلير. دونك اعيد لي باليت جولد في اون ميتيو اللي هي كلاودي كما كنقولوا، يعني السماء مغيمه والماء عنده تانتي. اي لي باليت سيلفر في اللي كيكون عندنا الجو الماء كلير وكيكون عندنا الشمس. دابا غادي نهضروا على لي غراماج و لي كولور اللي عندنا في لي سبينر بيت. في لي سبينر بيت عندنا دي غراماج كي كومونس من 7 غرام، 10 غرام، 14 غرام و 21 غرام. انا كنصيد بلي 3 بروميي غراماج. بارفوا كنمشي حتى ل 21 على الا كانوا دي زون un peu profonde où je veux prospecter carrément au fond. Mais généralement كنستعمل دي سبينر اللي هما كي 14 غرام كيمكنوني انني نصيد اون سيرفاس اونتر دو زو. الا بغيت شويه نصيد او فون كيمكن لي نستخدمهم 14 غرام. بالنسبه لي كولور، لي كولوري اللي خصهم يكونوا عندنا في لابواطالور ديالنا كولور شارتروز فلاش، couleur blanche avec une jupe blanche aussi, et il y a un autre coloris naturel. Voilà, هذا كي بحال البيبي باس. الا كانوا عندنا هاد لي 3 كولور في لابواط غادي نكونوا افيكاس، يمكن لينا نصطادوا في جميع لي كونديسيون ديال سو كيلكو سوا لا كولوراسيون ديال الماء. دونك دابا غادي نجيو نتكلموا شويه على لو ماتيريال اديكوا بور بيشي او سبينر بيت. بور اتر اوبتيمال يعني باش تكون افيكاس في لابيش ديالك خاصك نورمالمون اون كان تكون ميديوم حتى الميديوم هيفي وما ريغولار موديريت، ما تكونش فاست افيك اون لونغور اللي 2 متر 10 7 فوت. بوركو هاد لو شوا هذا لو شوا ديال هاد لاكان افيك سي كاركتيرستيك كيخليك اننا تكون بيرفورمون في لي لونسي افيك 2 متر 10 ولا 2 متر 13. عندي ان برا دو لوفي كبير وكيمكن لي انني لو لور ديالي سورتو حنا كنصيدو اون بانك فيشينغ ستادير دوبي لو بور كيمكن لك انك توصل دي ديستانس لي هما امبورطونط. بوركوا اون كان ميديوم؟ اون كان ميديوم avec une action régulière modérée ou avec une préférence pour régulière, c'est-à-dire que le blanc il est actif sur toute sa longueur qui يمكن انني هذاك l'action de fouetter كتعاوني la canne pour atteindre des distances importantes. Mais aussi très important lors du ferrage du poisson ملي كيضرب عليا un basse, le ferrage la canne modérée ما كتكونش عندها une action rapide où je fais le set hook rapidement le basse avec cette action un peu modérée كتعطل داك le ferrage, ce qui fait le basse quand il part attraper le spinner كيبقى ليه un léger temps باش يدخل على le spinner. إلا كانت la canne fast rapidement je fais sentir avec la sensation ديال le basse. Si j'appuie le ferrage, je vais perdre mon basse. Donc très important l'action régulière. Maintenant on va parler météo. وقتاش لو سبينر بايت ديالي غيكون افيكاس وكومون جو في بيشي افيك مون سبينر. دونك اون فوا هذه قاعده اساسيه، هو اون فوا كيبان ليا لو سبوت تحرك فيه شويه ديال الريح
la surface de l'eau commence à avoir des petites vaguelettes qui ont des mouches صغير فوق الماء, directement je vais partir au spinner. نخلي اي leurre عندي كنصيد به et je mets un spinner ou là عندي une canne déjà montée avec un spinner et je commence à balayer les spots. علاش كنستخدم le spinner lorsque il y a des petites vagues والماء كيولي شويه كما كنقولوا مبورش في السطح ديالو, parce que le spinner il limite les poissons fourrage. وهذيك لا بيريود هي لو باس فين كيولي اكتيف وكيولي il passe vers كنقولوا لو فيدينغ, يعني كيمشي كياكل, باسكو ديجا لا سيرفاس دو لو كتولي ان بو برويي, ما كيبقاوش لي بريداتور يشكلوا عليه واحد الخطر, وديجا وهذاك ليفي ديال لي فاغ افيك ان ليجي كورون اللي كيولي في الماء كيساعدوا انه il saute vers les proies ديالو ou vers les poissons fourrage. Donc rapidement منين نشوفوا الدراري لا سيرفاس دو لو ولات ان بتي بو فيها دي فاغلات وتحرك شويه البرد, جو بار ديريكتومون او سبينر بيت. غتقولوا لي بان لو سبينر في لو ديبي ديال لا فيديو قلت لكم بانه سي ان لور بور توت لا ميتيو. جو في دير وي. كومون جو في فير من غيكون عندي الجو فريمون كلير, ما غيكونش عندي لو فان, وغادي يكون عندي encore plus pire, غيكون عندي الماء كلير avec zéro vent. Donc من غتكون عندي يكون عندي هاد لي كونديسيون, جو في بيشي او سبينر بيت بور تيستي ان بتي بو لو سبوت. غادي ندير ان كولوري ناتوريل, ما نديرش شي كولوري فلاش, et je vais essayer de lancer dans les bordures, dans les herbiers et dans les obstacles, d'accord, et avec une soft entrée. C'est quoi la soft entrée? Il y a ما خصنيش le leurre ديالي ملي quand je balance le leurre ما يكونش le lancer appuyé ou le spinner ملي يدخل الماء ما يديرش تشارج كما كنقولوا بزاف, يكون حاول ان le lancer ديالك يكون pas appuyé ou le leurre يدخل avec une façon plus ou moins douce في الماء. Et dès que le leurre ديال كيدخل الماء, rapidement je commence l'action de mouliner. Et pourquoi? Avec une légère accélération. Donc déjà ملي كيدخل ليا le spinner الماء, je vais essayer de pêcher les couches les plus superficielles. علاش superficielle? Parce que déjà le bass كيكون عندي en profondeur, lorsqu'il voit le mouvement et lorsqu'il voit le mouvement ou entend les flashs ou les signaux sonores émis par le spinnerbait, il le voit depuis le fond. Donc il n'a pas le temps pour détecter est-ce qu'il s'agit d'un leurre ou il s'agit d'autre chose. Donc rapidement il va se jeter sur le spinner, et avec l'action de retrieve, yani un jeu mouline plus ou moins rapide, il n'a pas le temps de détecter avec le spinner ou je. Donc pourquoi on a dit que le spinner c'est un leurre polyvalent? Déjà, je peux pêcher avec pendant toute la saison, que ce soit le début, ou la moyenne saison, ou vers la fin de saison, et puis dans toutes les météos. D'accord? Autre chose, le leurre je peux pêcher avec en power fishing. Rapidement, j'essaie de détecter les poissons actifs qui sont le spot. Autre chose, c'est un leurre qui passe partout, c'est-à-dire tout terrain plutôt. Je peux pêcher soit dans les herbiers, en bordure les cassons et les structures, mais aussi dans le cover. C'est quoi le cover? C'est-à-dire vraiment qu'il y a un branchage ou qu'il y a les herbiers et tout ça. Là où les leurres ne peuvent pas passer, pas comme les jerks, les cranks, sous risque de perte ou d'accroche. Pourquoi le spinner a déjà dit que c'est un leurre polyvalent et c'est tout terrain? Parce que déjà la forme d'yellow on fait avec une tige métallique ici, comme vous voyez. La tige métallique, elle évite au maximum l'accroche. Le moulinet, moi je préfère un moulinet avec un ratio 6-3-1, donc il me faut un moulinet qui est un ratio moyen. J'utilise généralement le fluorocarbone, j'évite au max soit le nylon, soit la tresse. Pourquoi? Déjà le fluorocarbone, visibilité, c'est visibilité zéro pour le poisson. C'est pas la peine de faire des bas de ligne comme dans le cas de la tresse, et jamais d'agrafe sur le spinner. Donc directement mon corps de ligne sur le spinner, que ce soit un badley et que ce soit nylon ou fluorocarbone. Donc quelques astuces pour pêcher au spinner. Donc il faut toujours ajouter un trailer, de préférence il compte de la même couleur que le spinnerbait, mais éviter de faire un mélange, d'accord, parce que maintenant j'ai un trailer, un aya blanc avec un spinner blanc. Le trailer, qu'est-ce qu'il a comme rôle? Il donne plus de volume à notre leurre. Il nous permet aussi de déclencher l'attaque des gros sujets qui aiment vraiment un certain volume. Voilà, vous voyez comment, et le trailer, la nage d'eau, vraiment il rajoute de l'effet dans l'eau. Le premier astuce, donc rajouter un trailer. Bon, la deuxième astuce,
c'est qu'il faut toujours rajouter un second hameçon, un hameçon chance. Je le fais glisser ici, une perle pour bloquer l'hameçon et le tour est joué. Il faut éviter que le trailer diana il soit fixe parce que il faut qu'il soit un petit peu libre. Voilà, mais quand je fixe. Donc les deux astuces, je vous conseille fortement de les adopter. Les amis, غادي ندوزو دابا l'animation. L'animation ديال السبينر بيت غادي نوريكم ثلاثه ديال الانواع ديال الانيماسيون اللي مهمه خصنا نعرفوها وباش نكونوا افيكاس في الاستعمال ديالنا ديال السبينر بيت. الانيماسيون الاولى هي l'animation نورمال ديال لو لونسي رامني لينيير، c'est-à-dire كنلونسي لو لور ديالي لو سبينر ديالي كنلونسي فيغ لي زيربيي ولا فيغ البلاصه اللي بغيت نشوف فيها الحوت ديالي. Et directement après que le spinner bait qui troll le mât, je commence l'action du moulinet ou quand j'ai le spinner d'Ali linéaire. Ok? On peut essayer différentes profondeurs, mais la surface comme je là entre deux autres, près de 1 mètre ou 1 mètre ou là vers 2 mètres 50 jusqu'à 3 mètres, à la la profondeur اللي عندنا في le spot. ندوزو دابا la deuxième animation اللي كتسمى animation slow rolling. Qu'est-ce que ça veut dire l'animation slow rolling? C'est-à-dire que le spinner une fois qu'il troll le mât, il va carrément vers le fond, qui troll en contact avec le substrat, où je ramène très lentement avec des mouvements de moulinet comme ça le spinner qui troll en contact avec les herbiers, avec les structures, avec les arbres noyés et avec le substrat qui est vers le fond où tu carrément vers le fond. هذه هي انيماسيون مهمه بزاف وملي كيكون لو باس فريمون تري ميفيون وتنهبط عنده لو سبينر ديالي فير لو فون و افيك اون انيماسيون كاركتيرستيك كتكون ثقيله فريمون ثقيله بزاف. هاد لا ترويزيام انيماسيون كتسمى انيماسيون يو. دونك جو لونس لو سبينر ديالي البلاصه اللي او جو شيرشي مون باس، كندور الموليني ديالي تقريبا واحد 8 حتى 12 دوره. اوكي كنحبس لاكسيون دو موليني وكنخلي لو سبينر يهبط على فيرتيكال، يعني يهبط عمودي فير لو فون. دونك لو سبينر بهذه الطريقه لو سبينر كيصيد جاي، يعني ملي كنكون انا كندور لو موليني اون فوا كنحبس لاكسيون دو موليني كيهبط لو سبينر على فيرتيكال وكيصيد لي عاوتاني هابط. بهذه الطريقه هذه لو سبينر ديالي كيبدا جاي تقريبا اون زيكزاك دوبي لو بوين اللي لونسيت فيه لو سبينر حتى اللي عندي البلاصه اللي كاين فيها انا. دونك فوالا لي زامي، هادو هما لي تيب دانيماسيون اللي تقريبا مهمين في الصيد ديالنا، نحاولوا نفهموهم ونطبقوهم باسكو كل مره تتكون عندي اون انيماسيون افيكاس وكتكون هي اللي كتعطي المفعول مقارنة مع واحدة أخرى. Je vous ai présenté le spinner bait, on a parlé tout ce qui va avec le matériel, la météo de pêche, quelques astuces pour être efficace dans notre pêche. Ce que je conseille fortement aux amis, c'est que le leurrada vraiment il est décisif. Les sorties de pêche d'Iana, que ce soit pour le loisir ou là pour les compétitions, je lui dédie vraiment une canne avec un moulinet spécial et avec du fluorocarbone dessus. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo est bonne. Essayez de la partager au maximum avec les amis. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Lâchez un pouce bleu pour encourager la chaîne pour que je développe un petit peu plus toutes les techniques. J'aborde aussi d'autres leurres prochainement, Inch'Allah. Je vous dis, gardez la pêche, faites-vous plaisir au bord de l'eau. Et là les amis, peace. On se revoit la prochaine fois.